Maayong adlaw mga kastorya. Ang New Year's Peak Resort usa ka tanyag nga destinasyon sa turismo nga nahimutang sa Marilog District sa Davao City. Tapad lang kini sa Sea Clouds Resort ug kini nga resort di pod ulahi sa landscape view sa mga bukid ug nature na pamuyo kung moanhi ka di-ani. Ang ngalan ani nga resort kay New Year's Peak ug kung nagwonder mo kung nganong New Year's Peak ang pangalan ani nga resort, ubanay ko ninyo kay atong maistorya ang tag-iya. Ta Mayong adlaw, sir. Ay, mayong adlaw. Maayong adlaw mga kastorya atong kauban karon ang owner sa New Year's Peak. Naagin mi dinhi karon, sir. Mangutana mi kung anong gipanganlan nimo sa New Year's Peak. Ang sugod jud ani nag-overnight stay mi sa silingan nga resort. New Year to. Nya man nagsuroy-suroy didto na mo naibalan nga isa ka stop sa isa ka resort diri dapita. Nag-introduce nga nag-info nga na daw ma-acquire nga property next sa ilaha. So gitanaw na mo to make the story short na acquire na mo siya nga na dandil mo to nga nasa isip na mo nga New Year ni nga gihatag sa ni Lord sa ato. So mao nga ingon ko nga dili pwede nga panganlan nato ni nga walay New Year. Kay New Year ni gihatag sa ato. Okay. Ang maong resort nag-offer og fine dining experience na makita nimo ang nindot nga view while gakaon ka sa mga lamian na pagkaon. Nagtanyag og mga lokal nga pagkaon nga gihimo gikan sa fresh ug organic nga mga ingredients, sama sa tinulang Bisayang manok, adobo ug special garlic chicken ug uban pa. Ang mga pagkaon dinhi kay nagpakita sa mga lami sa tradisyonal nga Bisaya nga lutuon. So, ano sa mo nag-open din ni sir? Nag-open mi is 2020. Mga pandemic yun kay wala man tayo maalain maadtuan. Kunya naamay mga restriction. So habang nakulong-kulong ta diri plano-plano gamay nag-construct og gagmayng building naganam-anam lang hantod nga nangunahan ni nakadako. Oh, so unsa naa din ni karon sir? Natay room nga accommodation, natay 13 rooms nga for accommodation, na good for 2, good for 4, good for 6, na good for 8, yan napod tayo mga good for 12 para sa mga family, para sa kanang mga team buildings nga at least maka-accommodate. More or less yun diri sa among resort karon maka-accommodate na ko mga 150 person. Okay. So, kung na mag-seminar lugar ni sa 150, kaya na siya kaya sa, na, sa ato accommodation. Team building, kanang usay na ay mga government kuan kay kaloy sa Ginoo kita na po tayo PhilJeeps maka-accommodate. Registered po ka, PhilJeeps registered ka. Maka-accommodate ang mga government offices. Ay, salamat kayo. Ini-message sir sa ato ang mga viewers. Mayas, pasalamat ko kay na nakaanhi mo at least kung naamay nakakita karon. Sulay suroy ninyo dinhi. Suroy ninyo ang among lugar nga naay nindot nga view ug ang atong climate medyo bugnaw. Unya na po ko'y restaurant kaya matilawan ninyo ang akong mga luto. Malingaw mo, pasalig na ko, malingaw po diri nga lugar. Salamat kayo sir. Salamat kayo. New Year's Peak Resort naghatag usa ka nindot nga experience ug naghatag og oportunidad nga ma-appreciate ang simple nga kalipay nga dala sa kinaiyahan. Busa kung nangita ka og lugar nga makapahulay ug makarelax ug makatilaw og bugnaw nga klima ug lami nga pagkaon, ang New Year's Peak Resort angay imong adtuon kastorya. Alang sa daghan pang mga laag nga naay istorya, mamahimong i-like and share ang atong video kung nagustuhan ninyo. Kita-kits sa sunod video. Ubani pa ko ninyo. Salamat!